Saçım şurada bu cinsine birlikte yepyeni ders videosuyla karşınızdayım. Bugün səhifə 126 və 127-də deməli Storytime Miss Rumpis bölməsini başa salacağım. Belə isə başlayaq dərsimizə. Çoxdandır təbii ki gəlmirdi dərs videosu. Ona görə mən də dedim ki, yayda qurtarır artıq. Məktəblər də başlayacaq bir ay azada. Dedim çəkim, yəni 6-cı sinifi tamamilə qurtarım. 7-ci sinif başlayanda da 7-ci sinifi çəkərəm. Yəni indi ona görə mən indi bugün çəkmək istədim. Belə isə başlayaq. İndi Storytime-ımızı hələ oxumayacağım. Çünki burada track 34 var. Ona qulaq asacağıq. Daha sonra başlayacağıq oxuyub tərcümə eləməyə. Deməli, qulaq asaq. Track 34. Miss Rumphius by Barbara Cooney. Once upon a time there was a little girl called Alice. She lived in a city by the sea with her grandfather. He was an artist and worked in the shop near the house. Like her grandfather, Alice loved painting pictures. In the evenings, she listened to her grandfather's stories of faraway places. Alice often said, "In the future, I will also go to faraway places and live near the sea." "That is all very well, little Alice," said her grandfather, "but there is a third thing you should do." "What is that?" asked Alice. "You should do something to make the world more beautiful," said her grandfather. "All right," said Alice. Years passed, and Alice grew up. She decided to do the three things. She left home and went to live in another city far from the sea. There she worked in a library. Some of the books told her about faraway places. People called her Miss Rumphius now. So Miss Rumphius went to an island and met new people there. She walked on long beaches and picked up beautiful flowers. She went through jungles and across deserts. And everywhere she made many friends. Finally, she came to the land of the lotus eaters, and there she fell and hurt her back. She said to herself, "It's time to find my place by the sea." Now she had a new house with a sea view. She started a little garden around her house and planted flower seeds. Miss Rumphius was happy. "But there is still one more thing I should do," she said. "I should do something to make the world more beautiful." "But what?" "The world already is nice," she thought. Next spring, Miss Rumphius was not very well. Her back hurt her and she stayed in bed most of the time. She could see flowers in her garden from her bedroom window, blue, purple, and pink. "Lupins," said Miss Rumphius. "I love lupins very much." She wanted to plant more seeds that summer, but she couldn't. Next spring, Miss Rumphius was better. One afternoon, she went up the hill. "I don't believe my eyes," she cried. There were lupins on the other side of the hill. "It was the wind," she said. "The wind brought the seeds from my garden here, and the birds helped." She bought a lot of flower seeds. All that summer, Miss Rumphius walked and threw lupin seeds along the roads. Next spring, there were lupins everywhere. Miss Rumphius did the third, the most difficult thing of all. Miss Rumphius is very old now. Her hair is very white. Every year there are more and more lupins. Now people call her Lupin Lady. Sometimes children stand outside her house and want to see the old lady. They think she is the oldest woman in the world. She often tells them stories about faraway places.
Deməli, trackimizə qulaq asdıq, indi isə oxuyub tərcümə edək. Once upon a time there was a little girl called Alice. Günlərin bir günü, deməli, Alice adlanan balaca bir qız var idi. She lived in a city by the sea with her grandfather. O, babası ilə birlikdə, deməli, dəniz görünüşlü bir şəhərdə yaşayırdılar. He was an artist and worked in the shop near the house. O rəssam idi və evinin yanındakı mağazada işləyirdi. Like her grandfather, babasına oxşurdu. Alice loved painting pictures. Alice şəkil çəkməyi sevirdi. In the evenings, she listened to her grandfather's stories of faraway places. Deməli, burada faraway sözü, bu söz uzaq diyarlar deməkdir, qeyd edərsiniz. Axşamları o, babasının uzaq diyarlar hekayəsinə qulaq asırdı. Alice often said, Alice tez-tez deyirdi, in the future, I will also go to faraway places and live near the sea. Deməli, in the future, gələcəkdə mən deməli, uzaq diyarlara gedəcəm və dənizin yanında yaşayacağam. That is all very well, little Alice, said her grandfather. Babası deyir, deməli, babası dedi, bu çox yaxşıdır balaca Alice. But there is a third thing you should do. Lakin sənin etməli olduğun üçüncü şey var. What is that? Nədir o? Asked Alice, soruşdu. You should do something to make the world more beautiful, said her grandfather. Deməli, onun babası deyir, dedi, sən deməli, bu dünyanı daha da gözəl etmən üçün, ayda hara getdik? Aha. İtdi deyəsən. Hə, buradaydıq. Sən dünyanı daha gözəl etməyin üçün bəzi şeylər etməlisən. Said her grandfather, babası dedi. All right, said Alice. Alice dedi ki, düzdür. Years passed and Alice grew up. İllər keçdi, Alice böyüdü. She decided to do the three things. O üç şeyi etməyə qərar aldı. She left home and went to live in another city far from the sea. O, deməli, evini tərk elədi və dənizdən uzaq bir şəhərdə yaşamağa getdi. There she worked in a library. Orada o bir kitabxanada işləyirdi. Some of the books told her about faraway places. Deməli, bəzi kitablar onun uzaq diyarlar hekayəsi haqqında danışırdı. People called her Miss Rimpis now. İnsanlar indi onu Miss Rimpis adlandırırlar. So Miss Rimpis went to an island and met new people there. Beləliklə Miss Rimpis deməli bir adaya getdi və orada yeni insanlarla görüşdü. She walked on long beaches and picked up beautiful flowers. Deməli, o uzun çimərliklərdə gəzir və gözəl, yəni güllərdən dərirdi. She went through jungles and across deserts. Deməli, o hardaydı qalmışdıq? Deməli, buradaydıq. O, deməli, cəngəlliklərdən və səhralardan keçirdi. And everywhere she made many friends. Və hər yerdə o özünə çoxlu dost edirdi. Finally, she came
to the land of the sloth eaters, and there she fell and hurt her back. Deməli, nəhayət ki o Lotus Eaters olan bir yerə gəldi və o orada deməli özünü she fell and o özünü orada pis hiss elədi və belini incitdi. Back bel deməkdir. Heartdakı incitmək deməkdir. Deməli, she said to herself, o öz-özünə deyirdi. It's time to find my place by the sea. İndi mənim deməli dəniz kənarında bir yer tapmaq vaxtımdır. Now she had a new house with a sea view. İndi isə onun dəniz görünüşlü yeni bir evi var. She started a little garden around her house and planted flower seeds. Deməli, bu cümləni tərcümə eləyək. She started a little garden around her house and planted flower seeds. Deməli, o bağının öz evinin ətrafında balaca bağda işləməyə başladı və gül toxumları əkdi. Miss Rumpis was happy. Deməli, Miss Rumpis xoşbəxt idi. But there is still one more thing I should do, she said. O dedi ki, lakin mənim deməli hələ də bir dənə etməli olduğum şey var. I should do something to make the world more beautiful. Mən deməli bu dünyanı daha da gözəl etməliyəm. But what bəs nədir? The world already is nice. Dünya indi gözəlləşdi. She thought. O düşündü. Yox, daha doğrusu dünya hələ də gözəldir dedi. Daha sonra next spring Miss Rumpis was not very well. Gələn deməli yaz Miss Rumpis çox yaxşı değildi. Her back hurt her and she stayed in bed most of the time. Onun beli onu incidirdi və o bir neçə vaxt müddət deməli yatağında qaldı. She could see flowers in her garden from her bedroom window, blue, purple and pink. Deməli o güllər. Bir dəqiqə dostlar. Yəni ki dünya deyir hələ də gözəldir. Fikirləşdi. Next spring Miss Rumpis was not very well. Deyir ki gələn yaz Miss Rumpis elə də yaxşı değildi. Her back hurt her and she stayed in bed most of the time. O vaxtın yəni çox vaxt yataqda qalmalı oldu. Çünki onun beli ağrıdırdı. She could see flowers in her garden from her bedroom window, blue, purple and pink. Deməli o öz elə bil bir dəqiqə she could see flowers in her garden from her bedroom. Aha, başladım. O öz otağının pəncərəsindən öz bağındakı gülləri görə bilirdi. Blue, purple and pink, mavi, bənövşəyi və roz rəngdə, yəni çəhrayı. Lupins isə güldür də, güllərin növüdür, bir güldür. Lupin. Lupinlər, said Miss Rumpis. Miss Rumpis dedi. I love lupins very much. Mən lupinləri çox sevirəm. She wanted to plant more seeds that summer, but she couldn't. O yayda deməli toxumlar əkmək istədi, lakin edə bilmədi. Next spring Miss Rumpis was better. Gələn yaz Miss Rumpis yaxşı idi. One afternoon she went up the hill. Bir deməli bir
günorta o hill, yəni təpəyə çıxdı. I don't believe my eyes, she cried. Deməli, yəni ki, o təpəyə qalxdı. Təpəyə çıxdı. I don't believe my eyes, she cried. O ağlayaraq dedi, mən gözlərimə inana bilmirəm. There were lupins on the other side of the hill. Təpənin bir kənarında lupinlər var. It was the wind, she said. O dedi ki, bura küləklidir, yəni. The wind brought the seeds from my garden here. O daha doğrusu külək deməli mənim toxumları mənim bağıma qədər gətiribdi. And the birds helped. Quşlar isə kömək etdi. She bought a lot of flower seeds. O deməli çoxlu gül toxumları gətirdi. All that summer, Miss Rumpis walked and threw lupin seeds along the roads. All that, yəni bu yay boyunca Miss Rumpis walked and threw. Miss Rumpis deməli gəzdi və threw lupin seeds along the. Deməli Miss Rumpis gəzdi və deməli yol boyunca lupin toxumları atdı. Next spring there were lupins everywhere. Gələn deməli yaz lupinlər hər yerdə var idi. Miss Rumpis did the most difficult thing of all. Miss Rumpis üçüncü şeyi hamısından ən çətin şey, ən çətinli, yəni ən çətin, belə deyim də, Miss Rumpis bu elədiyi şeylərin ən çətinini üçüncüsü olaraq düşündü. Miss Rumpis is very old now. Miss Rumpis indi çox yaşlıdır. Her hair is very white. Onun saçı çox ağdır. Every year there are more and more lupins. Hər il deməli daha da lupinlər olur. Now people call her Lupin Lady. İndi isə insanlar onu Lupin xanımı adlandırırlar. Sometimes children stand outside her house and want to see the old lady. Bəzən isə uşaqlar deməli onun evinin çöl tərəfində oturanda onu qoca kimi görürlər, qoca xanım kimi. They think she is oldest woman in the world. Onlar düşünürlər ki, deməli o dünyanın ən yaşlı xanımıdır, qadınıdır. She often tells them stories about faraway places. O tez-tez onlara, yəni uşaqlara deməli uzaq diyarlar haqqında hekayələr danışır. Belə, the end, yəni son, artıq bölməmiz qutarıbdı demək olar ki, və bu bölməmizin sonuncu story time idi və təbii ki, 6-cı sinif artıq əlvida deyirik. Yəni belə. Ümid edirəm razı qalarsınız videomuzdan. Belə isə sağ olun, salamat qalın.